Hello guys, magandang hapon muli sa inyong lahat. Ngayon po ay may nakikita naman ako sa inyo na bagong dating na paper bill. Yan po mga kasama, kita nyo yan. Ito guys, oh, kita nyo yan, oh. Yan. Ito guys, meron akong dalawang paper bill na 5 peso, Emilio Aguinaldo. Yan. Tapos guys, makikita niyo yan, meron akong 10 piraso na 10 pesos. Guys, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan guys. Kita niyo yan. Guys, kita niyo ba yung diferensya nung 10 piso? Lahat ay may dalawang ulo, pero maliban dito kay Apolinario Mabini guys, oh, nag-iisa lang siya rito. Dito naman dalawa sila, si Apolinario Mabini at saka si Andres Bonifacio magkasama. Yan, kita nyo guys yan. Ito nga, tanyo guys ang kanilang likod, oh, kaiba. Ito puno laang, hindi pa kasama si Andres Bonifacio. Itong kabila, baliktarin natin guys. Kita mo niyo yan. Ayun sila, yun, nagdalawa na doon sa 10 piso. Kita nyo guys yan, oh. Ayan, oh, si Andres Bonifacio. Yan guys, kita nyo. Yan ang aking bagong koleksyon ngayon, paper bill. Tsaka guys, ari 2 pesos paper bills. Yan. At saka 1 peso paper bill. Kita niyo guys. Oh, oh. Tapos guys, eto 1 yuan. Chinese currency naman to. Chinese ito guys. Chinese yan. Tapos guys, are, makikita ko naman sa inyo. Japanese government. The Japanese government 10 pesos. Yan guys, kita nyo yan, 10 pesos. Ito ang kanyang likod guys, kita nyo yan. Yun. Sumunod guys, pakikita ko sa inyo naman ang 100 pesos. Yan guys, kita nyo, Tandang Sora. Si Tandang Sora pala ito. 100 pesos guys. Ayan guys, kita nyo, 1949 Central Bank of the Philippines. Yan guys, kita nyo yan ang aking mga bagong dating na paper bill collection. Kasi ito kanyang likod. Yan, 100 pesos. Ano guys, see? Okay, alright. Thank you guys for watching. Please subscribe and follow. Thank you. God bless you all. Okay.